this video, we're going to feature this 1976 Mitsubishi Lancer. Iconic kanina na car and ilado kanina car diri sa Cebu. This car is owned by Boss James Morales of James Morales Photography, boss na? May hapon, bay. Hapon. Bay kanang 1976 Mitsubishi Lancer, no? This is a 1976 Mitsubishi Lancer. This is an EL or A70 chassis, but this is mainly known as an L-type because of its L-shaped taillights. Taillights. Unsay istorya ning pag-acquire nimo ani bay? Pwede mi hatagan nimo gamay kon story lang. I got this car a few months ago lang, just recently, but I've been involved with this build before. This was built like I think around 8 years ago pa or 7 years ago. And then this was just in the garage, and then I put it back on the road karon. Ako ang ipadagandagan kay sayang sa. Kinsa ni siya previously owned by? This was owned by Doc Clive. He is one of the top anesthesiologists here in Cebu, and also an avid race car driver. He drives for the Toyota Vios Cup before. His story was he owned an L-type before, and then when he got the chance to own one again, he built this one but better. Pwede mi nimo kuan ani bay kanang i-walk around sa imong car? Oh, sige. Sugod ta sa kuan. Out exterior lang sa. Oh, sige. This is an old car, so don't expect it to be perfect gid, no? So this has rust and everything, bubbles and ana. It's a coupe actually. It's a two-door. Two-door. It's a two-door car. And With kuan JAF na badge. yeah, it's a Japanese Auto Federation. So it's a group in Japan. These cars were known for rallying back in the days. Mitsubishi won the Rally Cross Championship with this car in this original engine, not this engine. Pero kuan kanang ang first ani niya before Evo patanan Lancer medyo this is the first Lancer actually. This is the first generation. first generation of Lancers. So that's why it has the like di makay maklaro kabayo pa ni sila, the symbol of the Lancer before. Mitsubishi used these cars to compete in Rallycross, and which they successfully won. So ang next gen ba niya bay mo naman to mga box type, Yes, no? the next generation are the box types. Box type. And then the third Pinaka common na build na atong pag kuan mga 90s dagan gyud box type, di ba? 90s. 80s ang box type. Ang 90s katong mga Cyclone, Oh. katong mga Galant. Oh, Actually, kung sa Lancer lang Lancer nga Cyclone, yeah. Then came the Itlog, katong Lancer Itlog, Pizza Pie. Pizza pie na dayon. Then kato Those na were mga Sedan na dyan after. Cedia, and then the sportier version, itong mga Evo, those were the Evo 1, 2, 3, ano. So naba ni local release ani na unit? Yes. Kaning two-door? Yes, Nakop? yes. Local release sila. Pero limited ra. Limited ra. Pero before daghan kini siya sa una, but the two doors are from what I heard gamay ra sila. Mo bitaw. Until karon ang two-door scope kay considered as Lisod camera. na. It's a hard lisod na kay sa pangitaon karon gyud. GSR na mga two doors karon, di ba? Yes. Then ang stock ani niya na engine by kay Yeah, the stock engine before, this is a 4G32 Saturn engine for those of you who know. It's unsa na siya? Unsay pila ka liters sa iya kon? The 4G32 is a 1.6. Okay. Duha man lang ka kasi. It's a 4G33 and a 4G32. 4G32 is a 1.6, the 4G33 is a 1.4. Okay. So the coupes have the 1.6, which is the 4G32. Chain drive na sila. Chain drive engines. Pero karon unsa naman ni siya Karon this is a I don't know how to explain it, pero murag taas itong kuan ni. Pwede na tatanaw niya engine unya na lang exterior you'll know later on, but this is surprise what I say is a resto mod. So the goal here is to look as classic but to drive as well as a modern car these days. And kuan na siya roadworthy na siya. Yes. Very much roadworthy today. Unsay sa pila ka months nimo na own anyway? Kasi pinakalayo na nimo na guy. Binakalayo ra nako Cordova, Tuyok ra. Cordova. Tuyok. So far wala ra jud problema jud. Wala gid ba? Actually ang mga minor problems ani is not the engine, but more of the the bushings, Bushings. the bearings, those
the old things, the old car things nga more, Oh, syempre wear and tear na kuan sa pila years. kana, and then tambay masad siya, so nagi manggawas mga hose ngayon, mga little problems but not really like kanang di na siya mudagan. Actually si Boss James kay naa ni siya E-type pod na Lancer pod. Hopefully ato ma-feature sunod. Yeah, Pero I also have this one nga 4-door lang siya but it's a E-type 78, so much later version, and the other one is all stock lang. Okay. Si atong tan-awon nganong gitawag ni siya L-type ato ta sa likod. Oh. This is why it's called L-type, because of the L. So the gani siya version actually. Naa siya I-type, which is ana lang siya. Na L, na katong E, which is duha ka ana, and then ay bar nga as a whole gid siya nga ana. So those are like four types of mga first gen Lancer nga paan. So sa Pinoy, kita hilig man tag mga ila-ila, so that's why we call it L-type, kay L man. So sa itlog, itungod itlog, pizza, katungod sa pizza nga paan. But that's it actually. Mo jud no kasi karon sa Lancer kay ang taillights ang ilang ko ana nabutangan og nickname. Taillights din lang butang nickname, I don't know why, but you know. Mo na siya na known for pila na years. Maybe I think because kuan man good, same as sila body, but naala sila certain features nga different ba. Taillights, hood, nalang gamay ra gyud ba. Nalang gamay nga murag differentiate. So kanin siyang GSR na kuan badge. Kana siya, ako na ni siya. Pero there is a GSR gid nga sa Japan magud, the original nga two-door nga kuan GSR, but dili lisod kay pangitao ni di ba tao. You know, this is a GSR nga katong sa GSR nga. Ako na lang gibutang kay. Asa man kakakuha na badge? Rare ba na siya? Sa Shopee ra. Shopee Gaming din. Shopee ra. So, this was empty man good. Nani siya buslot man good para kuan. So for nadyo ni siya badge dire dapat. This is an EL. Nani siya EL. Okay. Dili naman gini siya EL, like you know. So pag stock ani niya EL ni siya na variant. Okay. EL gini siya. So kanay po dahil imong 2.0 asa mo kana na siya. Kanang kana na siya. Shopee Gaming ya po na. So na makita ang badge ni Lancer. Kanay stock na siya na Lancer. Stock gini siya. Original gini siya nga. Mo gini yang script emblem. It's called script emblem. Kita niyo mong detail sa mga vintage na considered as vintage na dyan na siya, vintage car na. Sobra pa. Sobra pa. Tiguang na gini. Sa imong wheels nimo bay, pwede ta kakuanan. Yes, this is a Watanabe RS 8-spoke wheels. 8 spokes. Banana, mo commonly known as banana type. So, ang naka-unique sa Watanabe because ako ni siya kanang magnesium type. So, this is much lighter than aluminum. Then gaan kay ni siya. Wrap yeah, this is a Federal RSR 18555 14s. Semi-slicks. Imong gas consumption ano ba? Since kuha na siya, old car na siya. Unsa may musta man imong gas consumption? Depende sa tamak. Okay, nakakuha naman din. Depende lang sa imong driving habit. But you know, when you drive these cars, you drive it out of enjoyment. So ako, I use these cars now for weekends. Tambay. So I really enjoy the car in open roads, may naman. So you know, I just wanna hear the engine roar, lang, not so much. Dili na mo matter ang imong gas consumption. Yeah, di na mo matter. Once you own these cars, mga bisag mga car, if you are into classic cars, mo siya tawag smiles per gallon. Smiles per gallon mo. Kaya naman, you know, carbs mas kalas samot. So mamauro man actually siya. Bitaw din ang carb pod kanang sang nani na mga kuan na car kay lisod na kay ituno karon na kuan. Yeah, it's very hard. So that's why I'm very thankful to one of my dearest friend who tuned this car. Which shout out ba kinsa man? Si Mr. Chris Yap. Speaking of tune na din siya na kuan mag overlay ta direk kanang video atong pag-tune ni Boss James. Which is pila horsepower yang na kuan. Kato nga time kay dinalian to. This produced like 102 horsepower. Wheel na siya. Wheel so power. Since this is rear-wheel drive, nani siya power loss to the drivetrain about 30%. So butan na nimo mga 130, 140 yan. 130, 140. And then ang torque niya is grabe, it's around 155. I also wanna thank Group B Motors, Attorney Jed Neri, and Lord Seno. They were the ones who built the car from what it is today. So Group B.
Group B motors. Mostly ang mga kuan murag mga haligi na sa car scene dire Yes, sa yes, sa yes. We Cebu. would consider that. Most of the highly respected OGs. car personalities, Ah. they know who or what Group B is. Sige. So, pwede tanaw ni mong engine sunod ba? Sige, let's go. So there, excuse the kalat, but it's ano lang siya. Ang kaniyang naka-kuan, what matters most sa engine, sa hood, under the hood. Yeah. So, it's a 4G63 way, no? Yeah, it's a 4G63 NA, first generation na siya. So it's a 2-liter engine. This is not an original engine from the car. Ha? This was just planted here. I think there were naman siguro mga tao nakabuhat ani sa Manila, but in Cebu I've not seen one. Kanira gid na siya. Mao. Kay doing the conversion, it takes a lot. Daghan kay ka usbon, daghan kayo kay dili mo gud yung original niya. This is a front wheel drive engine. So, kibaw baka asa ni gikan gikuha na unit? Ay na engine asa ni na Kuan, mga ingani, there is a Galant Galant. GTI, nasa mga RVR. The Evo ones have this, pero katong kuan dili lang turbo. turbo. NA lang. So basically ang mga modern GSR karon kay 4G63 man po, no? Dili. Dili na. 4G92. Ah, 4G92 na. It's 1.6. Okay. Sok siya nga engine, single overhead. So, muni what's the siya difference niya sa 4G63 na turbo sa mga Evo ba? turbo lang. Na siya turbo. That's it. Kani That's NA. it. Same internal, same everything. It's just turbo. Na turbo. I think they thought of putting a turbo ani sa una, but dili kaya nun siguro sa chassis. Chassis. Mabawag siguro or something. Adlock scary. So mao ni siya naka engine swap na 1976 Mitsubishi Lancer into 4G63. Gikan sa Galant mostly, no? Galant. These are known in Galant and mga Evo 1. Evo 1. Eclipse. Eclipse. Okay. So far sa iyang ang mods or upgrades ani niya by mostly sa engine jud ang nakakon. Yes. Iyang- Before this was transplanted, rebuild yun siya. Kaya yung mga issues ani nga engine kay crankwork. So if you are a Mitsubishi fan, uso kayo ang crankwork ani mga engine, so mabuba yun ba? Lagi mabalaton. So gifix na siya daan before it was mounted here. Okay. So gi-rebuild na siya. Ang suspensions ani niya Suspensions are not wala man kay pwede mausab because of how the chassis, but nani siya i-coil over sleeve naka-coil overs ni. nasa ilalom, if you can see. Ana Makita mo gamay. Makita gamay. coil over sleeves na siya. Kaya dili na mo siya makakuan kay tungod sa mounting. Gamay lang, and then sa likod wala. It's because it's a leaf spring. Dili mo siya coil springs, it's a leaf spring. Muli pa siya. Sulisod dito kayo. sa pero naka four-wheel disc brake na. So naka-disc brake na siya. So lahi na siyang labad. So sa stock ani niya, Dili. two-wheel front disc brake na niya. Disc brake sa front, and then Karon likod naka four. is drums. So with usa siya sa mga na-upgrade og kon. with this power, you need stopping power po. So this more was from power a- needs more power. Dapat need gig kag pahunungon ni mga auto lisod scary to drive a car like that. This brake sa Leo came from a box type GSR or GT. So since ang kuno na lapad man ang box type, so they have to cut it down. Ilang giputol, ilang gi-weld para musud lang sa iyang gilap doon sa chassis para more original. And then muna na siya. So mo din ingon nga na usa sa labad-labad. Labad yun na siya. Yeah, we had this conversion sa isa lang ako ka auto, pero wala to na ako giputol, so gawas to gamay. Ang ligid. Nagawas na. So muna siya. Okay. Unsa sa so far ba sa mga kuano ni, since given na old na jud siya na car, ang mga parts ani niya, mga piyesa dali ra ba kundi or problem? For the engine dali ra because this is daghan man ni siya. It's kuan man local na daghan local release man po ni mga engine, so there's naragi siya pisa. Ang mga exterior parts lang like mga aesthetics, taillights, kani lisod na kayo. Lisod na kayo. So simbako. Muna I try to avoid bangga but just muna lisod kayo. So kanila ang headlight pa lang daan, rare na kayo nila. Nakita pa taon. O kani mga bezel, na mga chrome bezel, tanan. Yang grill, lisod na kayo. Grills. Labi na ang taillight, no? O kani mga chick light ang taillight. front. Fenders, yeah. So ako,
before dugay naman ko nag lancers ay nako mga spare sa balay. Pero kung nakay makita na mga spare parts, kuhaon na lang dyan mo kay Oh, gasto. kung if na it's mga- really important, kung jud kay lisod na kayo. Ang mga under chassis ani niya, unsa man? Kuha Dal- siya. This is power steering na po ni. power steering. So this is electronic na siya, electronic. ABS na siya. So you can control kung pwede nimo pahumukon or paghahion na siya i-control dito knob. Gusto kag pahumukon, pwede mo paghahion. Okay na kay ang original ani is a gearbox type of steer man. So mo old siya, mo play siya, so kuyaw siya, especially at high speeds kay mo play man, so mo lisod ka control ba. So dapat hugot so mo convert na siya og kuan. Okay. Steering rack niya, steering column. Pero yung mga parts, mga under chassis parts, daghan ra Toyota ni siya nga kana. Toyota. Toyota ni siya nga kanang steering rack no. Okay. Mukha na din siya mo fit ra dai. They Or actually di pa made it fit. Mo na believe ko nila, you know. Asa na? studied. Pwede mo ingon asa na shop. Sa ano si just look for Lord Seno staging lines. Shout out. They're the ones who built this car. He also studied everything with this car. And then the Nice. transmission, since this is a kuan man front wheel drive, so rear wheel drive. So we had to kuan na mo ang L300, but we made a few modifications sa starter di adapita. Para lang yung musod ba. Mo na siya literal na built not bought. Literal gini tinod, build not bought. Built Yes. not bought. If you would say kana. So transmission ano niya 5 5 speed na ni siya, but the original is 4. 4 speed. Saka tong 4G32. 4G32, 4G33. Kani nga first gen, 4 speed ra gini. Sa box type na ang 5. So Five. muna ang uban, i-convert Okay. kay bolt-on naman sa box type. Same naman sila engine. So mo na siya guys. Mo na ka special jud ani siya, literal na built not bought. Naka 4G63. So imagine this one, and so far ako nakita ang mga nagdagan karon sa Cebu kanira man no. Na naka two-door Yes, coupe. two-door. Then kung if makakita mo og lain pa jud na naka Lancer, naka 4-door kang Sir James gyapon na nakatong Actually, gamay na lang, but for two-door L-type, kanina lang. kanina lang jud. Oh, so kung makakita mo ani, bawo na mo. Klaro na kayo. Yeah, di Wala na wala yun. wala tint, di ba? Ay mong kuan. Oh, so klaro Ay, ba. bate itin. Ayaw itin. Good boy man ta. Okay. Pwede ta mo tanaw sa interior. Susod. Ato lang itanaw ng unsa ka simple ang interior. Ang interior mostly untouched sir siya. We wanted to keep it like classic as it is. Ang feel niya tanan. Mo na So siya. the dashboard, mo gina yung original git. Stock na ni stock Yes, na mo gina yung stock git. At least na maintain pa ang ko ano. Yes, steering wheel. Kanina upholstered na ni. Yeah, poster na na. Okay. Aircon na ni. Okay pa? Yeah, actually aircon na gini siya. I mean, if you want a modern car, aircon na lang gid, di madadi aircon eh. Labi na karon na kuan. More tagisugba sa Cebu karon. Dili na naka-engine swap. Naputol ta gani na daghang kay fans. Daghang kay mga old soul na kita sa kuan. Kani may ngani clip ra na nimo balik. Oh, wala na kita gani na i-claim na. Oh, kana clip ra na siya, given na yeah. na sa mga kuan. Ana gid na. Oh. Maski mga 90s car wa na Yes. sa mga clips, mga plastics ra ba na kuan. So mo ni siyang interior. Okay pa yung aircon. Okay pa aircon no? Oh, Buyag-buyag. Then naipakita si Boss James na to ang ECU, naka-ECU na ni siya. mo ni siya brain of the engine. Sa kanila. So kung mag-tune, pwede siya ma-tune ara di ako kuan. Mo na siya makatune ka. Kay mga stock na ECU, di man na nimo matune. So they have to wire a new O ECU. panahon na to ang kuan. Ang luyo day 4.4 4-point seat belt. 4-point seat belt kay Isa lang sa, kaya ako rin masigsa kaya. Kumuna siya. At least ang interior makita na to okay ba jud gayo. Atong suwayan og sakaya. Kumuna siya ang kuan. Naka sa reverse cockpit. Unsa ni siya na wheels bay?
Mo gina yung rig. Stock ni siya? Yeah. Mo din siya? Colt, mo siya Colt Lancer. Okay. Mo sila Mustang mo na di. Basta na kabayo, Mustang, o Ferrari na yun ito. Colt na siya, mo na siya Colt okay. nga logo. So, ngano na Colt, natawag siya Colt ba? Colt, mo na siya sa kanang horses mo good ang kuan sa una, di ba? Lancers, horses. Oh. So mo na siya. Dagan man ni sila okay. good. Colt. Nani So- sa mga version sa Colt. Colt Lancer, Colt Galant, Pero sa tanang mga Lancer na kuan, dili Colt tanan. dili siya Colt tanan. Dili Colt tanan. Okay. So, okay pa sa diyang portahan, no? Dili ka nang matagak Ano sa ba ya? Buya. For Buyag-buyag. now. So, okay pa yung pag-close. Oh. So, mauna siya ang Mitsubishi 1976 Colt Lancer. Colt Lancer. Colt Lancer. If sa mga viewers na to ba na na-plan mag-build ani na ko, napabatay pwede pa ba ta ka-build Pwede ani? man. Pwede. You just have to find first good kung tinudan na istorya, kuan yung fans good. Okay, you know, Fans. you cannot build anything without fans. And then, Kinahanglan na dyan siya aglawom-lawom na kuan kay. okay, especially if kanang mga modified na, kay, you know, it takes skill and science and then experience pod sa especially nga mo build together with you. Hmm. So kana mo na siya importante. And kana patience kay you know, if you are into classic cars or even kana mga project cars, you really need to have patience. Okay, kung wala kay patience, like for example, kani mga 1 month sa ni wa mo dagan kay tungod sige mig sort sa starter niya ba. So kana if wala kay patience, baligya dito. Ana ba? Kanang you have to kuan ba, see the beauty of the process ba nga. Para after makita Yeah, ninyo ang output. Grabe di Unsa sad gin- mabayaran ang kalipay. No? Decent. So kung namoy na plano ganan mag-build ani, namoy makita na ni na unit, naras sa tay mga makatabang na to na pwede Yes, dulo yes, na. naan actually naan. Sila ang Boss Lord Yeah. sa staging lines. I would recommend Lord Seno of Staging Lines. Paano ko siya, he has tremendous experience in building cars, especially diri sa Cebu. So kung namoy makita na nadia sa kilid-kilid na Lancer na ko na murag pwede pa. So ayun yung storya tagiya basig baligya then You know, if you want the classic feel with the modern heart ba. You know, kay let's face it, di na sad lisod na sad i-drive these days, traffic and everything, and then lisod na kayo with the old technology. Before na to i-end ang video kana na kay ganan mga i-shoutout. Yeah, just a few people lang. A shout out to Staging Lines. They were the ones who helped me fix this car or make it roadworthy. To Greasy A Project, sila pod na. To Arthur, to Chris Yap who tuned my car. Without him, di gini matarong under ang auto. And then Vero Lubricants for the oil, muna mong oil. So naka fully synthetic ni mong kuan. So And of course, si Sir James na ni Amo ni ako James logo. Morales photography, no? yes. Oh, follow lang ninyo sa Facebook if ganahan mo mga professional kayo na mga photography o videography. Labi na mga rollers niya, dahil nindot ka mga roller shots si Yeah. Kon, Sir James. So ato ibutang yung Facebook dere na page. Then yung mga sample na mga shots. Sige, so one last look before na to end ang video. Mo ni siya ang 1976 Mitsubishi Colt Lancer ni Sir James Morales. And for more videos like this, more car features and car builds there is sa Cebu, please like and subscribe. Sa atong channel, YouTube channel. Thank you so much and watch out for the next episode. G63 power.